Willst du auch Hallo sagen? Ja, hier. Halo guys, kembali lagi dengan Luciata di sini. Hai. Hai. Hari ini Luciata ditemani dengan suami tercinta. Kali ini kita mau bikin video mitos atau fakta ya teman-teman ya. Kenapa sampai saya mau bikin video ini? Karena di luar sana dan bahkan kita saya dulu pun sering berpikiran yang aneh-aneh, dan ya bukan aneh juga sih, ada yang baik-baik ada yang tidak baik tentang bagaimana bule itu. Jadi di video ini saya mau kalian tahu apa yang dipikirkan banyak orang di luar sana. Ini pertanyaan yang saya dapatkan mewakili pokoknya masyarakat di luar sana tentang bagaimana bule itu ya. Ada beberapa pertanyaan yang saya dapatkan dari keluarga saya dan juga ada satu atau dua dari teman-teman saya di Instagram ya teman-teman ya. Alles klar, bist du bereit? Ja. Erste Frage. Ihr seid aber aggressiv als Ausländer, was wir denken. Also ihr seid aggressiv. Stimmt das oder nicht? Mythos oder Tatsache? Nein, Mythos. Warum sollten wir aggressiv sein? Ja, richtig sagen. Jeder ist doch mal aggressiv. Genau. Wir Deutsche sind noch nicht aggressiv. Also das ist das. Nicht. Jadi menurut dia agresif itu bukan sifatnya mereka ya, karena agresif itu sifat, maksudnya setiap orang bisa ada sifat itu, jadi dari setiap orang saja. Itu menurut dia mitos kalau bule itu agresif. Pertanyaan yang kedua. Kann ich sagen, Ausländer fürzen oft. Ihr fürzt aber oft. Fotzen. Also pupsen. So pupsen. Ya. Ja. Teman-teman, kalau bilang tentang kentut ini, kalian tahu tidak? Ada satu kejadian di mana saya itu kentut di kota. Dan saya tidak sadar kalau dia bunyinya besar sekali. Yang mereka lihat, kalian tahu, lihat suami saya. Ja, mein Schatz, was willst du? Ausländer können nicht hocken. Aber hocken, was sie meint, ist so. Kannst du das machen? Die sitzen immer so, russische Gangster. Gangster? Also so. Billett. Mythos, karena yang tadi dia sudah tunjukkan kalau dia itu juga bisa jongkok ya teman-teman ya. Also, pertanyaan yang berikut. Das ist interessant, Schatz. Ausländer wollen nicht so viel Kinder. Stimmt das oder nicht? Mythos. Das kann man nicht sagen. Manche wollen viele Kinder, manche nicht. Ja, das aber ich ja glaube, die meisten. Die meisten nicht, so wirklich. Die meisten wollen nichts. Also Ausländer, so wie ihr Ausländer oder so, die haben, glaube ich, mehr Kinder wie Deutsche. Ja, guck, deswegen. Ja, aber das ist kein Mythos. Das ist Tatsache. Manche wollen auch Kinder, keine Ahnung, das kann man so nicht sagen. Das ist unterschiedlich. Also, Mythos ja. kann man das auch nicht sagen. Genau. Jadi dia bilang ini di tengah-tengahnya ya teman-teman, tidak bisa bilang mitos, tidak bisa bilang fakta, karena memang kenyataannya di sini itu orang Jerman itu banyak yang tidak mau anaknya banyak. Mereka tuh cuma mau, ich glaube, sie wollen nur ein oder zwei Kinder ya. Satu atau dua anak saja, lebih dari itu mereka tidak mau. Tapi ada yang beberapa yang punya anak banyak. Ausländer duschen nicht gerne. Das ist die Wahrheit, Schatz. Das ist eine Wahrheit. Jeder Deutsche duscht. Ja, duscht schon. Doch. Ja, natürlich. Das ist Nein. Mythos. Warum? Nein, das ist Tatsache. Ihr seid rassistisch. Nein, bin nicht rassistisch, aber so. Jetzt vielleicht duschen die nicht gerne, weil alles Ja. teurer ist. Nicht, weil alles teuer ist, aber wenn kalt ist, schwitzt man nichts. Dann muss man nicht in die Dusche gehen. Ja, Einmal. im Winter duscht man halt weniger wie im Sommer. Genau. Im Sommer muss man jeden Tag, im Winter reicht es jeden dritten Tag. Jadi teman-teman yang kita jelaskan tadi ya, jadi orang di sini itu mereka jarang mandi
di musim, misalnya musim dingin, temperatur kan tidak panas, jadi mereka tidak berkeringat, jadi mereka mandi itu 2 hari sekali, ada yang bahkan 3 hari sekali. Tapi yang ini nih, jangan bilang begitu karena dia tiap hari mandi, menghabiskan air tiap hari. Pertanyaan yang berikut teman-teman. Weißt du, wie ich mir gerade vorkomme? Als ob ich jemanden umgebracht habe und bei der Polizei bin und die fragen mich aus. Viele Ausländer sind Linkshänder. Mythos oder Es gibt nicht so viele Linkshänder, die meisten sind rechts. Mythos. Also, Mythos teman-teman ya. Mythos atau fakta? Ausländer können nicht in einer Beziehung loyal sein. Also ich denke auch, das ist Mythos. Mythos. Das ist Quatsch. Ya, mereka tuh sangat setia dengan pasangan mereka teman-teman ya. Sangat-sangat amat setia. Tapi ada beberapa hal yang mungkin kalian lihat, banyak perceraian yang terjadi dalam hubungan rumah tangga di sini mungkin, atau orang bule yang sering cerai begitu. Itu ada satu dan lain hal. Mereka itu cerai punya alasan tertentu, mungkin karena sudah tidak cocok atau apa, tapi mereka itu sangat setia dalam hubungan. Kalau mereka tidak cocok, mereka langsung bilang kenapa begini, lalu mereka memutuskan perceraian itu bersama. Jadi tidak karena sepihak atau apa begitu, jadi bersama begitu teman-teman ya. Ausländer können nicht richtig aussprechen. Die Russen können nicht R aussprechen. Deutsche können R aussprechen. Russen. Jadi teman-teman, dia baru jelaskan kalau orang Rusia itu mereka sulit untuk bilang R, tapi orang Jerman di sini tuh kebanyakan dan ya sebagian besar itu bisa bilang R. Kalian sudah dengar dia bisa ya teman-teman ya. Oke. Kayak dari tadi cuma mitos semua, dia membenarkan diri dari tadi. Mythos atau fakta? Ausländer können keine Fernbeziehung führen. Das mögen nicht so Leute. Fernbeziehungen sind scheiße. Menurut dia benar ya teman-teman ya, kalau bule tidak suka dengan hubungan jarak jauh atau LDR. Tapi menurut saya juga kebanyakan ada yang menikah dengan orang yang di luar sana, misalnya orang Jerman menikah dengan orang Indonesia, LDR begitu ada. Ausländer haben viel Geld. Normal halt. Ja, normal. Wir sind hier nicht reich. Jadi teman-teman, kenapa sampai ada yang menulis begini? Menurut saya ini pikirannya begini, ya, mereka di sini itu mendapatkan uang atau gaji mereka itu besar, tapi itu tidak sebanding dengan kita di sana. Tapi kembali lagi teman-teman, di sini biaya hidupnya mahal lebih dari di sana. Jadi di sana dapatkan kecil, pendapatan kecil, tapi biaya hidup agak murah. Tapi di sana di sini pendapatan banyak, tapi biaya hidup juga mahal. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi ya mereka kalau punya banyak uang mungkin kita tidak nge-YouTube ya teman-teman. Kita tidak berusaha untuk dapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang teman-teman. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa nonton teman-teman ya, biar kita dapat uang cepat, biar dapat uang banyak cepat seperti yang kalian tulis ini. Ausländer mögen Menschen, die fortzen, als die Menschen, die rülpsen, oder wie sagt man das? Rülpsen. Und wenn ich fortzen, machst du das? Oh ja. Ich mag auch am Arsch riechen. Aber wenn ich rülpsen? Das beides eklig, mögen die alle nicht. Jadi itu juga mitos teman-teman ya, karena dua-duanya tidak disukai orang di sini ya teman-teman ya. Mereka juga merasa jijik. Ausländer sind loyal. Tapi pertanyaan ini sudah dijawab dengan pertanyaan yang tadi ya teman-teman. Ausländer sind verantwortlich. Meinst du verantwortungsvoll? Ja, schon. Das meine ich. Ja, Verantwortungsvoll. Ja. Itu menurut dia fakta. Kann aber Stunden dauert, wenn auf die Toilette geht. Also Ausländer. Ja. Wie? Ja. Ja? Ja. Kann ein Jahr dauern. Ya, naturally. Dia sudah bilang ya itu teman-teman ya, itu betul ya, fakta.
Dan mungkin juga ada orang Indonesia yang pergi kalau di kamar mandi itu berjam-jam ya. Pernyataan yang berikut. Ausländer wie das schon von Kindheit an beigebracht, selbstständig zu sein. Stimmt das? Also, das ist Tatsache atau fakta ya teman-teman ya. Karena menurut saya itu memang begitu. Dari kecil lagi mereka sudah diajarkan untuk mandiri. Misalnya mereka itu wie alt warst du, als du schon umgezogen warst? Im anderen so 18? 19? 20. Also 20 tahun lagi dia sudah keluar dari dia punya keluarga, sudah tinggal di rumah sendiri. Tapi ada juga yang 18 tahun, 19 tahun lagi mereka sudah keluar dari mereka punya keluarga. Next time. Richtig oder falsch, dass ihr einen Partner sucht, ohne ihre Aussehen zu bewerten? Das kannst du nicht antworten. Also wenn du sagen, das ist richtig, was bedeutet das? Dass ich nicht hübsch bin oder was? Doch, das heißt doch, wir suchen, dass es der Charakter egal ist, dass wir auch Hübsche suchen. Ah? Die müssen ja auch gut aussehen. Also bin ich hübsch. Ja. Komm her. Oh, kalau ada yang pakai sepatu, katanya keluar. Also nächster, ihr mögt das nicht mit anderen Leuten sozialen Kontakt zu knüpfen oder haben. Doch, mögen wir. Mögen? Wie? Ihr habt doch fast gar nicht Freunde. Freunde kann man durchzählen, 1, 2, 3. Nein, Quatsch. Also das ist Mythos, findest Mythos du? auf jeden Fall. Mereka tidak mengakui itu ya teman-teman ya. Pokoknya itu menurut dia mitos. Tapi menurut saya sendiri seperti yang saya lihat di sini tuh misalnya hubungan dalam kehidupan sehari-hari misalnya dengan tetangga begitu tidak terlalu akrab. Jarang bertemu dan jarang juga kayak kalau kita di sana di Indonesia kalau dengan tetangga kita bisa bercerita bersama, pergi cari kutu kayak kita kalau di kampung-kampung cari kutu itu teman-teman atau pergi makan sama-sama atau apa. Tapi di sana di sini tuh tidak ada seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau mau bilang mereka dengan kehidupan sosial mereka dengan tetangga atau apapun itu jarang kayak sampai ke dalam begitu. Menurut saya juga mereka jarang punya teman. Bukan jarang punya teman, mereka punya teman itu cuma bisa dihitung dengan jari. Tapi teman-temannya yang mereka punya itu ya menurut ya 1 atau 2, tapi itu yang benar-benar sudah berteman gitu. Kenapa mereka kurang bersosialisasi? Karena mereka itu apa ya? Itu tergantung dari masing-masing orang atau masing-masing pribadinya teman-teman ya. Ada teman-teman saya yang saya dengar mereka tuh menikah, tapi mereka itu punya suami tidak suka kalau orang Indonesia pergi ke mereka lalu bertamu atau begitu. Pokoknya orang lain bertamu ke mereka tuh mereka tidak suka, mereka sering keluar. Nah masing-masing orang dengan dia punya pribadi sendiri-sendiri, masing-masing yang pribadi. Pokoknya dia punya karakter masing-masing. Tapi sebagian besar kalau mau bilang dalam lingkup ke apa namanya, misalnya pertetanggaan begitu, itu jarang sekali kita lihat bahwa mereka itu sering ngobrol dengan mereka punya tetangga ya teman-teman ya. Begitu teman-teman. Oke. Jadi kalau mau bilang itu ya di tengah-tengah mitos dan fakta karena setiap pribadi orang tuh beda-beda. Jadi itu teman-teman beberapa fakta dan mitos yang kami sudah tuturkan, apakah itu betul atau tidak, tapi itu menurut kita punya pandangan ya teman-teman. Jadi tidak berarti kalau kita berpikir begini lalu orang lain juga berpikir begitu. Kalau ada salah dari kata-kata atau kalimat kita, pernyataan kita, kita mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, support kita ya teman-teman, biar kita termotivasi untuk bikin video lagi ya teman-teman ya. Dan kita ketemu di next video. Bye bye. Bye.